नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर, आज के समाचार के प्रस्तुत करता है। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। 7 कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज करसंग में किया प्रशासनिक बैठक। जीटीए पर दिया बयान तो स्थायी राजनीतिक समाधान को लेकर भी रखी अपनी बातें। उत्तर बंगाल दौरे पर रही मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज पहाड़ का दौरा किया। इसी के तहत उन्होंने करसंग में प्रशासनिक बैठक की और इस बैठक में उन्होंने कहा कि वे दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र के लिए काम करेंगी और लोगों को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने पहाड़ के विकास के लिए कई परियोजनाएं किए जाने की बात भी कही और उन्होंने कहा कि पहाड़ एक आईटी हब बनाया जा सकता है और चाय बागान और सिनकोना उद्योग और पर्यटन उद्योग को और विकसित करने की बात भी कही। उन्होंने भारतीय प्रजातांत्रिक मोर्चा के अध्यक्ष अनित थापा के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उनसे पहाड़िया विकास के लिए परियोजनाएं तैयार करने का आग्रह किया। इस बीच उन्होंने पहाड़ के स्थायी राजनीतिक समाधान के ऊपर भी अपनी बातें रखी और उन्होंने बताया कि आगामी छठ पूजा के बाद वे पुनः दार्जिलिंग का दौरा करेंगे और इस बारे में और ज्यादा जानकारियां देने की बात कही। অনেককে বলবো, অনেক যেহেতু অনেকদিন এখানে কাজ করেছে, অনেক গৌতম দেব, অমরনাথ রায়, আমাদের রোশন, এরা 4-5 জন মিলে বসে তাদের যদি কোনো প্ল্যান থাকে কিভাবে দার্জিলিংকে ডেভেলপ করা যায়, আমাকে যদি তোমরা দাও, আমি তোমাদের টাইম দিচ্ছি। আমি ছট পুজোর পরে তোমাদের আমি ডিসেম্বরের ফার্স্ট উইকে আমি প্ল্যানটা নেবো। তোমরা তৈরি করে দাও কিভাবে দার্জিলিং এ সুন্দর দার্জিলিং আর বারবার হয় না। কেন কাশ্মীরের রক্ত ঝরবে, কেন দার্জিলিং এর রক্ত ঝরবে? পাহাড়ি জায়গাগুলো এত সুন্দর, ইচ্ছা করে কোনো জায়গাগুলোকে এমনভাবে ক্রিয়েট করে রাখা হয়েছে যে কখনো না কখনো তাদের সবুজ জায়গাটা অশান্ত করে দেওয়া হয়েছে। আমরা অশান্তির পক্ষ নই, আমরা শান্তির পক্ষে। থেকে গৌতম দেবকে রাখবেন, ও যেহেতু পলিটিক্যাল ব্যাপারটা বোঝে, অনেকদিন পলিটিক্স করছে। আপনারা একটা ছোট্ট স্টিয়ারিং কমিটি তৈরি করুন। আর জিটিএ যে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি, বর্তমান তোমার একটা প্রবলেম হচ্ছে, যেটা হচ্ছে দুটো জায়গায় টাইম দিতে গিয়ে তোমার একটা প্রবলেম হচ্ছে। তোমার উত্তরবঙ্গেও টাইম দিতে পারছো না, আবার জিটিএতেও টাইম দিতে পারছো না। আমার মনে হয় তোমার যে কোনো একটা দায়িত্ব নিয়ে, ও তো ডিভিশনাল কমিশনেরও আছে, আমার মনে হয় কাউকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে, জিটিএটা এক্সক্লুসিভ টাইম দিতে হবে। তুমি কি প্রেফার করবে? উত্তরবঙ্গ ডিভিশনাল করেও না পারবে না করতে, তার কারণ হচ্ছে তোমাকে ধরো মানে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নে টাইম দিতে হচ্ছে। সেখানে আমি নিজে ডিপার্টমেন্ট দেখি বলে বলছি একটা গ্যাপ হচ্ছে। সাবিনাও আছে, আমার সাথে কথা হয়েছে, ধরো সময় পাচ্ছে না। ধরো তুমি কলকাতায় থাকছো দুদিন এখানে, 3 দিন এখানে, একটা লোকের পক্ষে তো 4-5টা কাজ করা সম্ভব নয়, এটা ইনহিউম্যান। আমি সেই জন্য বলছি পাহাড় সমতল দুটো করতে হবে না, তুমি উত্তরবঙ্গ করো, ডিভিশনাল কমিশনার করো, অন্য কোনো কাজ আমি দেখে দেবো, কিন্তু জিটিএটা কাউকে দায়িত্ব দাও যে অ্যাকচুয়ালি জিটিএটাই সবসময় করবে। যেমন ধরুন এটা তো একদিনে আবিষ্কার হয়নি, আজকে ধরুন অক্সিজেন পাচ্ছে, মানুষের যখন শ্বাসকষ্ট হচ্ছে দে আর গেটিং দ্য অক্সিজেন। সেরকম আমার পলিউশন থেকে বাঁচবার জন্য আমায় কে বাঁচাতে পারে? যারা পলিউশন ফ্রি প্লেস তারাই বাঁচাতে পারে। এইটার রিসার্চ করে বের করুন কোন মেথড অ্যাপ্লাই করলে বড় ইন্ডাস্ট্রি হতে পারে। অক্সিজেন প্ল্যান্ট যেমন সাপ্লাই হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়, আমাদের অনেক ইন্ডাস্ট্রি দিয়েছে কোভিডের সময়, সেরকম ছোট ছোট প্ল্যান্ট, যেমন ছোট আজকাল এসি মেশিন পোর্টেবলও পাওয়া যায়। শরীরটা দিয়ে তাকান, এত শুধু বই পড়লেই হয় না, জ্ঞান দিতে হয় নিজেদের থেকে। চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। আমাদের একটা শরীর, ঠিক আছে, আমি হাত তুলতে পারি, এটা আমার পোর্টেবল, হাতটা আমি ঘোরাতেও পারি, স্ট্রেটও করতে পারি, দেখাতেও পারি।
আমার পাটা আমি ভাজও করতে পারি, এও করতে পারি, আমার পুরোটা বডি কিন্তু পোর্টেবল। সুতরাং মনে রাখবেন, এক একটা পার্টসের মতো শরীরের এক একটা পার্টসে এক একটা ইন্ডাস্ট্রি ভাবনা আসতে পারে। এবং আমার নেক্সট ভিশন হচ্ছে ইন্ডাস্ট্রি। আমি নিজে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এমপাওয়ারমেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান হয়েছে এই কারণে কি আমাদের কাছে প্রপোজাল যা আসছে ইন্ডাস্ট্রি দুটো আমার কাছে আসছে, সিএস এর কাছে যাচ্ছে, সিএস আমার কাছে পাঠাচ্ছে, তারপরে কথা भूस्खलन की चपेट से बंद पड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 10 आज से पुनः हुआ सुचारू। यात्रियों ने ली राहत की सांस। बारिश के चलते पिछले बुधवार से बंद राष्ट्रीय राजमार्ग 10 एक बार फिर खुल गया है। सिक्किम, कालिम्पोंग तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा माने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन के चलते क्षतिग्रस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस बीच आज शाम 4 बजे से एक बार फिर से राजमार्ग सुचारू कर दिया गया। संबंधित प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीनों और कटर की सहायता से करीब 6 दिनों के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को एक बार फिर से सुचारू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आज से राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू होने से यात्रियों और चालकों के साथ साथ आम जनता ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन यात्रियों को अभी भी सावधानी पूर्वक अपना सफर तय करना होगा ताकि अप्रिय घटनाओं से बचा जा सकेगा। कानून में संशोधन कर पहाड़ पर कराए जाएंगे पंचायत चुनाव, ये बातें कही है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। उत्तर बंगाल दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को करसंग पहुंची थी और उन्होंने वहां प्रशासनिक बैठक संपन्न की। बैठक के दौरान उन्होंने पहाड़ से संबंधित कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। बैठक में उन्होंने मतदाता सूची को संशोधित कर पूजा के बाद जीटीए का चुनाव कराने का ऐलान किया। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने पहाड़ समस्या के स्थायी राजनीतिक समाधान के लिए रोशन गिरी और अनित थापा के पाले में गेंद फेंक दिया। दोनों ही नेताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एक समिति बनाए और मिलकर पहाड़ के सार्वजनिक विकास के लिए काम करे। मुख्यमंत्री ने पहाड़ के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने को कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में रहकर ही पहाड़ का सार्वजनिक विकास किया जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को करसंग में प्रशासनिक बैठक में स्पष्ट किया कि पहाड़ पर पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने कहा कानून में संशोधन से ही पहाड़ों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होगा। पूरे पहाड़ का विकास करना राज्य सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। বেঙ্গল সাফারি আমি করে দিয়েছি, ভোরের আলো করে দিয়েছি, শুকনা ফরেস্টটা যে জলদাপাড়া আছে, কিছু কিছু নিয়ে সবটা তো করা যাবে না। এটা আপনারা একটা বসে প্ল্যান করে সিআইআই এর সাথে বসুন। সিআইআই ফিকি যারা আছেন বা চেম্বার্স আপনারা যারা আছেন বসে একটা প্ল্যান করুন তো। দেখেছেন এরা করেছে, ফটাফট করে দেওয়া হয়েছে। আমরা চাইছি আপনারা আরো করুন ইমিডিয়েট। আরো অনেকগুলো টি ট্যুরিজম ম্যাপ এখানে আসতেছে। এটা অ্যাকচুয়ালি আপনি যেটা করেছেন এটা খুবই ইউনিক স্কিম। কেন টি ট্যুরিজম শুধু টি নিয়ে ওটা ম্যাম ওটা 24 পরগনার জন্য আছে। আমরা চাচ্ছি সবার জন্য না ম্যাম 24 পরগনার জন্য আছে ওটা। এটা যদি it will be applicable for all। এটি দার্জিলিং এর জন্য যদি করা হয় তাহলে খুব ভালো হবে। সব জায়গার জন্য একই জিনিস হবে। থ্যাংক ইউ ম্যাম, থ্যাংক ইউ। এটা আরেকটা ম্যাম বঙ্গ সিরিজ যেটা স্কিম দিয়েছেন এই স্কিম বাগান তো প্রচুর আছে। সেখানে যদি আপনি সেখানে যদি আপনি কথা বলে মালিকের সাথে করে আপনার তো পলিসি করতে ভাবছি না। এখানকার ছেলেমেয়েরা বাইরে চলে যাচ্ছে। আপনারা জানেন যে কত গাছের পাতা এক্সপোর্ট হয় বাইরে? প্রচুর মেডিসিনে কত লাগে? প্রচুর আছে। আপনার সিংকোনা প্ল্যান্ট তো পড়েই আছে খালি হয়ে, প্রায় কত একর জমি পড়ে আছে। আপনার এই যে যত গাছের পাতা, বাঁশ পাতা থেকে শুরু করে যারা গ্রিনারি নিয়ে কাজ করে না, এনভায়রনমেন্ট গ্রিনারি, তাদের সাথে কথা বলুন। আমি জানতাম না আগে, আমাকে কুচবিহারের রবি ঘোষ বলেছিল যে আমি তো অনেক টাকা ইনকাম করি, আমি কি করে করো? বলে আমি গাছের পাতা সাপ্লাই করি। আমরা কি গাছের পাতা সাপ্লাই করে কি করো? বলে এক্সপোর্ট করি আমি। সুতরাং এই बिजनेस যে ধরতে পারবে না সে সোনার। कोविड के लिए नहीं हो पाया। एक तो पंचायत को जो इशू है, जो 2 टायर दार्जिलिंग में है, इसको 3 टायर करना, इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बात है, इसको टेकअप करना है। दूसरी बात है थोड़ा कोविड परिस्थिति ठीक हो जाने से वो नया वोटर लिस्ट अभी आने वाला है। नया वोटर लिस्ट होने का बाद जीटी इलेक्शन में भी हम लोग जाएंगे। ठीक है रसन, ठीक है ना जी मैम। सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 4000 वैकेंसीज है। ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप बी
अपॉइंटमेंट का लिए जीटीए में एग्रीमेंट हुआ था कि सबऑर्डिनेट सर्विस सेलेक्शन, अभी तक वो भी नहीं। अभी हम लोग कुछ करेंगे जो डेवलपमेंट जो बोला है, पहले आप सोचो कि एक परमानेंट सोल्यूशन करो और रोज तंग करने का कोई बात नहीं है, झगड़ा करके नष्ट करने का कोई बात नहीं है। आप लोग ऐसा कोई परिस्थिति बनाओ, उसका बाद हम सीटीए इलेक्शन करेगा, हम करने का पहले हम क्या क्या करेगा हम बता देंगे। जी मैम, परमानेंट सॉल्यूशन करने से इसी के लिए ठीक रहेगा। परमानेंट सोल्यूशन के लिए आप लोगों को जो राय है वो मेरे को फर्स्ट दे देना। मैंने बोल दिया और टाइम। एक इम्पोर्टेंट इशू ये भी है कि ब्लॉक बाइफर्केशन, बहुत बड़ा ब्लॉक है यहाँ पर, उसको बाइफर्केट करके एडमिनिस्ट्रेटिवली अच्छा हो जाएगा। नहीं, इसमें आप लोगों को अगर कोई सुझाव है तो सुझाव दे दो, हम बाद में इसको देख लेते हैं। ये सेंटिमेंटल भी होता है ना, सेंसिटिव भी होता है, इसको अच्छा से देख के करना पड़ेगा। ब्लॉक बाइफर्केशन भी इंक्वायरी दाड़ीभीट के 8 किलोमीटर की भारत बांग्लादेश सीमा पर रहेगी कड़ी निगरानी। सीमावर्ती इलाके दाड़ीभीट के लोगों को बीएसएफ पर ही है भरोसा। उत्तर दिनाजपुर जिले के इस्लाम नगर ब्लॉक के दाड़ीभीट बाजार से सटी भारत बांग्लादेश की सीमा के 8 किलोमीटर के इलाके में बीएसएफ कड़ी निगरानी चलाएगा। शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक 144 सीआरपीसी कर्फ्यू जारी रहेगा। इस खबर से इलाके के लोग काफी खुश है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में भारत के एकाधिक सीमावर्ती इलाकों से आतंकी भारत में प्रवेश कर रहा है। इसे लेकर दाड़ीभीट बाजार के पास सोनामती में 152 बीएसएफ कैंप है और 8 किलोमीटर में बाजार। उन्होंने धारा 140 को जारी रखने के बीएसएफ को सुवाद दिया है। इस दिन बीएसएफ की ओर से दाड़ीभीट प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के लिए एक हथियार प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें से वहां के सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया था। এখন 8 কিলোমিটার অবধি তো জারি হচ্ছে, কিন্তু তাতে ভালোও লাগে যে বিএসএফ যদি কড়াকড়ি নজরদারি হয় তাহলে আমরা হয়তো সুরক্ষিত থাকব। বর্ডারে সবসময় বিএসএফরা থাকুক, আমাদের দিন রাতেই ঘোরাঘুরি করুক, তাহলে আমরা সুরক্ষিতভাবে সারা জীবনে জীবনযাপন করতে পারবো। এই বিষয়ে যে 144 ধারা যে জারি হয়েছে আমাদের দাড়িভিট বাজারে, এটা খুব ভালো কাজ হয়েছে। কেন বর্তমান দিনে আমাদের ভারতবর্ষে যে সমাজবিরোধী যে উগ্রপন্থী যে আতঙ্ক বেড়ে গেছে, সেদিক থেকে যে 144 ধারা জারি হলো আমাদের দাড়িভিট বাজার, এই জন্য আমরা খুব খুশি। সীমা সুরক্ষা বল বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স থেকে এটা আমাদের করেছে সোনামতি। এখানে আসলাম আজকে আমাদের এখানে সকালের দিকেই, আমাদের পাশেই বর্ডার, আমরা বর্ডারের এরিয়ার বাসিন্দা। এখানে আমাদের বিএসএফরা আজকে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্প এখানে বসালো। তো এখানে অনেক অস্ত্রপাতি ছিল তাদের নিজেদের। তো আশেপাশে দেখতে পাচ্ছেন যে স্টুডেন্ট আছে, এই স্কুলেরই স্টুডেন্টরা এগুলো দেখলো, তারা একটা আলাদাভাবে এক্সপিরিয়েন্স নিল যে পরবর্তীকালে যদি তারাও ডিফেন্স লাইনে যায়, বিএসএফ, কেউ আর্মি, আরও বিভিন্ন, যদি তারাও কোনো দিন যায় তো কীভাবে নিজের জীবনকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং কীভাবে কী না করতে হবে, তো সেই ব্যাপারগুলো বিস্তারিতভাবে আজকে আমাদের ছাত্রছাত্রীরা সেটা আর কি প্রত্যক্ষভাবে দেখে নিল ব্যাপারটা। আপনার নাম? আমার নাম বিপ্লব সরকার। 4 गांजा तस्कर गिरफ्तार। शिलोंग मेघालय के रास्ते बिहार जा रहे गांजा तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसमें एक महिला भी शामिल है। सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर जलपाईगुड़ी पुलिस ने गौशाला मोड़ इलाके में एक 4 पहिए वाहन सहित गांजा बरामद किया। पुलिस ने बताया कि कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक महिला भी शामिल है। पूछताछ के लिए उन्हें जलपाईगुड़ी थाना में ले जाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। আমাকে মানে খবর এসডিও স্যার মানে আমাকে পাঠিয়েছে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, গোশালা মোড়ে ইলিগাল গাঁজা মানে হয়েছে, সিজ হয়েছে বলে, তো এখানে আমি দেখতে এলাম। পুলিশ ওনাদেরকে মানে 4 জনকে মানে গাড়ি আচ্ছা, গাড়ির নম্বরটা হচ্ছে, গাড়িটা মানে ওইখান থেকে আসে, এখন যাচ্ছে কোথায় বিহার দিকে যাবে মনে হয়, জানি না, ঠিক আছে। ওইখানে লেখা আছে, আচ্ছা, কোয়ান্টিটি লেখা আছে, ওয়েট করা হয়েছে, ঠিক আছে, কোয়ান্টিটি লেখা আছে, ওখানে সুমেন্দ্র দুধ আছে। হ্যাঁ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। अगर उठाना है आपको लुत्फ साउथ इंडियन खाने का, बना हो जो साउथ के मसालों से और खाने में हो लाजवाब,
मिले जब एक ही जगह इडली डोसा के साथ वैरायटी ऑफ फूड, फिर ऑल डे दिल करे साउथी मूड, तो अभी ऑर्डर करें स्विगी या जोमेटो से। कांटेक्ट करें 9434751555 पर और याद रखिए सिलीगुड़ी ज्योति नगर स्थित टेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। जब दिल हो कुछ चटपटा खाने को और मन करे मुस्कुराने को, जहां मिले एक ही छत के नीचे इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, स्नैक्स, पिज्जा, बर्गर के साथ ही वैरायटी ऑफ फूड्स, तो बिना देर किए चले आइए अपने दोस्तों या फिर अपने स्पेशल वन के साथ या फिर संग परिवार। अंकिता's केक्स एंड कैफे, MG रोड, बीड़पारा। कॉन्टैक्ट नंबर 9434016803। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। बाबा भन नि हा आमाको दबाई सकेको छ। तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सर तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है बढ़ते खबरों की तरफ। फोन चुराने की आरोपी महिला को इलेक्ट्रिक पोल से बांधकर पिटाई का आरोप, एक्शन में पुलिस। मोबाइल फोन चोरी करने के आरोप में एक महिला को बिजली के खंबे से बांधकर पीटे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। घटना रायगंज के जेलखान रोड के पास हुई। जानकारी के अनुसार रायगंज के जेलखाना मोड़ संलग्न इलाके के रहने वाली निवासी मैनाती सरकार सोमवार रात राधिकापुर एक्सप्रेस में कोलकाता से रायगंज लौट रही थी। उन्होंने बताया फरक्का स्टेशन पर परिवहन सुल्ताना नाम की एक महिला ने उसका मोबाइल फोन चुरा लिया। हालांकि परवीना सुल्तान ने चोरी की बात स्वीकार कर ली, लेकिन बिना पुलिस को सौंपे उसे घर लाकर घर के सामने बिजली के खंबे से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। रायगंज पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे उत्तेजित लोगों के चंगुल से छुड़ाया गया। इस बारे में संपर्क करने पर स्थानीय पार्षद अर्नब मंडल ने कहा कि इस तरह से महिला की पिटाई वांछनीय नहीं है। आरोपी महिला को खंबे से बांधकर पीटा गया। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद फौरन मैंने प्रशासन को सुनिश्चित किया। प्रशासन इस संबंध में कार्रवाई करेगा। আমার সাথে কিচ্ছু হয় না, আমি ওকে ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলাম আমার বাবার বাড়িতে নিয়ে যাতো। এখন মেরে ধরে এখন আমি পোলে। হ্যাঁ 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 ঠিক, আমি চুরি করেছি, আপনারা আমাকে মেরেছেন, আমি কিচ্ছু বলিনি। আমি মার খেয়েছি সহ্য করে। চলুন থানায়, আপনাকে আমি কিছু বলবো না। আমার ডেড বগিটা আমাকে ট্রেনে নামিয়ে দিন, পুরিলা উঠিয়ে দিল। ভাই বললাম তো, বলছে নামে যাবি কাঠ এক লক্ষিতে নেমে যাবি। আমি নামার জন্য প্রস্তুত হলাম, তো আমি ঘুমিয়েছিলাম, তো নামতে পারিনি। আবার ট্রেনটা মানে চলে এলো। আবার বলছি ফের মালদাতে ঘুরলে ফের নেমে যাবো। আমাকে তো পুলিশরা ওখান থেকে বিনা পয়সা দিয়ে চড়িয়ে দিল দায়িত্ব করে। আমি ওই দূর থেকে আসছি। ওই মেয়েটা, তারপরে ওখানে আরো পুলিশের লোকজন ছিল, আরো পাবলিক ছিল, তারা ধমকায় টমকায় মেলা কিছু চেষ্টা করছে। আমাকে ট্রেন থেকে ফেলে দিতে নিছিল, আরো ছেলে ফেলে ছিল জন্য পারে নাই।
আরো মেয়ে ছেলে অনেক। তারপরে ওই যে জিআরপি একজন ছিল পুলিশের লোক, সে বলল যে আপনি ধরে নিয়ে যান বাড়িতে, গিয়ে পুলিশের সাহায্য নেন, নিয়ে ওর বাড়িতে গিয়ে আপনার ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেন। এখানে কি করব, পাবলিকে ধরে যা 2-4 থাপ্পড় দিছে কয় পাবলিকের নাম বলবো, পাবলিকে মারছে বাইরে রাস্তায়। এখন কেউ কি বলছে, কি বলবো, অন্যায়। এখন যদি পুলিশে বলে তাহলে আমার অন্যায়, আমাকে তো পুলিশের লোকেই দিছে, তার জন্যই নিয়ে আসছি, নাহলে আনতাম না। জিআরপি ছিল, জিআরপির সামনে দিয়ে নিয়ে আসলাম, জিআরপি তো কিছু বললো না, জানাতে আমাকে না করলো। তুই আপনার পুলিশের সিভিলের পুলিশই না করছে, সিভিলের পুলিশই না করছে, নাম্বারও আছে, আপনি নাম্বার নিয়ে যাচাই করতে পারেন। पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ तृणमूल छात्र परिषद का अभिनव प्रदर्शन। दिनों दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इसके खिलाफ मंगलवार को तृणमूल छात्र परिषद की ओर से अभिनव तरीके से प्रदर्शन किया गया। माथाभंगा 2 नंबर ब्लॉक के घोकसडंगा हॉस्पिटल मोड़ पेट्रोल पंप के सामने पेट्रोल लेने आ रहे लोगों के साथ माथाभंगा 2 नंबर ब्लॉक के सभापति सम्राट वहाब हसन ने बातचीत की। उन्हें रोज किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही सभी को सैनिटाइजर और पानी की बोतल भी दी गई। इस बारे में हसन ने बताया कि लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही है। वहां लोगों को यहां समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वे 2024 में ऐसी भूल ना करें। पेट्रोल लेने आए एक व्यक्ति ने बताया कि पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से उन्हें बहुत परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऐसा हो रहा है। आज के हमारे राज्य तृणमूल छात्र परिषद निर्देश अनुसारे और हमारे अलीपुरदुआर जिला कमिटिर तृणमूल छात्र परिषद निर्देश अनुसारे प्रत्येकटी जिलाते কালকে আর আজকে একটা কর্মসূচি ছিল। পেট্রোল ডিজেল এবং গ্যাসের যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে দাম, তাতে সাধারণ মানুষদের খুব হানিস্তা হচ্ছে, খুব প্রবলেমে পড়তে হচ্ছে। অটোমেটিক পেট্রোলের দাম যদি বাড়ে, ডিজেলের দাম যদি বাড়ে, তাহলে অটোমেটিক মহঙ্গাই বাড়বে, গাড়ির ভাড়াগুলো বাড়বে, ওই গাড়িতে যে সামানগুলো ক্যারিং হয় শাক সবজি থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বাড়বে। তার প্রতিবাদে আজকে আমরা জেলা জুড়ে প্রতিবাদ সভা করতেছি। তারই মধ্যে আমাদের কালচিনি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমাদের হ্যামিল্টনগঞ্জ বাস স্ট্যান্ডে আজকে আমরা একটা প্রতিবাদ সভা করতেছি, বিরোধ র্যালি করতেছি। আর এই বিরোধ প্রদর্শনটা আমাদের যতদিন পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদীর এই তানাশাহী সরকার এই পেট্রোল আর ডিজেলের দাম কম করবে না, ততদিন আমাদের আন্দোলন। बांग्लादेश की घटना के खिलाफ उतरा नम शूद्र विकास परिषद। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले और 10 वर्ष की बच्ची से रेप के खिलाफ नम शूद्र विकास परिषद सड़क पर उतरा। नम शूद्र परिषद द्वारा एक विशाल सभा व रैली का भी आयोजन किया गया था। रैली ने पूरे शहर की परिक्रमा की और फिर सभा कर धिक्कार जताया, साथ ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को चेतावनी भी दी। परिषद के केंद्रीय कमेटी के सदस्य संजीव मंडल ने कहा कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में यह रैली निकाली गई। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में 10 वर्षीय बच्ची व उसकी मां के साथ रेप के आरोपियों को कठोर दंड दिया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो हम भारत से जाने वाले मालवाहक ट्रकों को रोक देंगे। আজকে আমরা যে বিষয় নিয়ে পথসভাটা করলাম সেটা হলো পূর্ববঙ্গের যে আমাদের হিন্দুদের উপর নির্যাতন হয়েছে, বা আমাদের এক বাড়িতেই 3 জন মা বোনের রেপ হয়েছে। একটা তার মধ্যে 10 বছরের কন্যা আছে, সে রেপ করাতে সে মারা গেছে। সেখানে এই যে মৌলবাদ, এত অত্যাচার, এবং কি আমরাও এ দেশে বাস করি ভারতবর্ষে, সেখানে আমরা মুসলিম ভাইদেরকে নিয়ে আমরা চলি, তাদেরকে আমরা সংখ্যালঘুদের নিজের বলিষ্ঠ ভাতা পায় তাদের মতো দেখি। কারণ সেখানেও বাংলাদেশের সংবিধানে লেখা আছে যে কথাগুলো। কারণ হাসিনা সরকারের উচিত যে আমাদের সেই নমশূদ্র ভাইদের সেরকম মর্যাদা দিয়ে রক্ষা করার দরকার, কিন্তু সেটা করতেছে না। এই মিছিলের কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের হিন্দুদের উপরে যেই নির্মম অত্যাচার হয়েছে তার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ। আপনারা ইতিমধ্যে জেনেছেন বাংলাদেশের 10 বছরের একটা শিশু কন্যা সন্তান এবং তার মা একই ঘরের মধ্যে রেপ করেছে ওই মৌলবাদী মোল্লারা। আমরা ওই মৌলবাদী মোল্লাদের ফাঁসি চাই। এই মিছিল থেকে আমরা একটা বার্তা দিলাম যে আগামী দিনে যদি ভবিষ্যতে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের উপরে এই ধরনের অত্যাচার হয়, তাহলে এখানে 130 কোটি যে মানুষ আছে, প্রায় 90 কোটির উপরে হিন্দু আছে, তারা চুপ করে বসে থাকবে না। আমরা ওই বাংলাদেশ সরকারের যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তার মন্ত্রিমণ্ডলকে হুঁশিয়ারি দিতে চাই, এই বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়েছিল তখন এই ভারতের সৈন্যরা গিয়েই স্বাধীন করেছিল, এবং বাংলাদেশের যেই শরণার্থী এখানে এসেছিল তার একটা বিশাল ব্যয়বহুল
সরকার বহন করেছে, সেখানে আমাদের সংখ্যালঘু ভাইদের এরকম নির্মম অত্যাচার আমরা কিন্তু মানব না। আগামী দিনে আমরা হুঁশিয়ারি দিতে চাই, এখান থেকে ওই বাংলাদেশ দখল করতে কিন্তু আমাদের সময় লাগবে না। আমরা যদি স্বাধীন করে দিয়ে থাকতে পারি তাহলে বাংলাদেশ দখলও করতে পারবো। युवक का शत विषिप्त शव बरामद इलाके में मचा हड़कंप। मंगलवार सुबह का ज्ञात युवक का शत विषिप्त शव बरामद किया गया। घटना मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाना के काजीग्राम ग्राम पंचायत के बागवाड़ी इलाके की है। उसके शरीर पर कई जगह हथियार से वार करने के निशान है। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह बागवाड़ी बांध इलाके में लोगों की नजर शव पर पड़ी। खबर पाकर मौके पर इंग्लिश बाजार थाने की पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस उसकी शिनाख्त में जुटी हुई है। पुलिस का अनुमान है कि उसकी धारदार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आज के लिए बस इतना है और दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव।